ভাই রিয়ে কো বাবা প্রকৃতির সবুজিমা পরিবেষ্টনী ভিতরে আধারিত আজ্ঞা পুণ্যভূমি আর্যবর্ত এ উৎকল প্রদেশর আধ্যাত্মিক চিন্তা চেতনার মেরুদণ্ড বেশ জোরন্দা অঞ্চল তথা এ করমল পুণ্য মাটি উপরে সাহু পরিবার আনুকূলের নটরাজের প্রথম বার্ষিক সত্যনারায়ণ মহাপ্রভুর সমর্পিত সাহিত্য সভা পালা নিজ নিজ আসনের শৃঙ্খলার দিকে বসো মামু বলো সারে করে তুমি শৃঙ্খলা করে কি বসো মু শান্তি ধরি এঠি বসি শান্তি সুকলে বস আর শান্তি কো তব গা শান্তি হলো তো ধরি বস মু কইলি শান্তি মো শালি মু তাকে ধরি বসি সরজ আজ্ঞা কোন কি রে সারা ভাষা জ্ঞান ভগরে সর্বপ্রথমে করুণাময়ী কল্যাণময়ী মঙ্গলময়ী জগদ্ধাত্রী জগজ্জননী আজ্ঞা 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 বিনাকারী মা সারলা এবং এ পীঠ এ করমূল বাসিনী এ গ্রামর গ্রাম দেবতী আজ্ঞা আজ্ঞা পরম পূজ্যা নমস্যা শ্রী গিধা সুন্দরী মুগ্ধা মনোহরী আজ্ঞা পরম পূজ্যা মাহেশ্বরী ভগবতী গ্রাম দেবতী সিদ্ধ চণ্ডী মঙ্গলা দেবী মঙ্গলা অত্রাগত ইহ কৃষ্ণতঙ্গ প্রতিষ্ঠান ক্রুদ্ধ হ্যাঁ দেবতা ব্রাহ্মণ মন্ত্র উদ্ধারাধিত আরাধ্য আমন্ত্রিত দেব সত্যনারায়ণ বেশ ଆଉ ଏ ପୀଠ ଅଞ୍ଚଳର ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତ ଦେବାଦେବୀ ପୀଠ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମୁନି ଜନ ବୈଷ୍ଣବ ନରନାରାୟଣ ନାରୀନାରାୟଣ ଅନନ୍ତ ଗୋପାଳ ଶିଶୁମାନ ଯେତେ ରହିଲେ ମାଇକି ଲାଇଟି ପୁତୁରା ପୁତୁରୀ ମାନେ ଆଜିର ସାରସ୍ୱତ ଦିବ୍ୟ ଦରବାର ପ୍ରଭୁ ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କ ପଦାର ଭିତରେ ସମର୍ପିତ ହୋଇ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସାର୍ବଜନୀନ ନବଜାତ ଶିଶୁ ସାହୁ ପରିବାରର ହଁ ଭବିଷ୍ୟତ ଆଶାକାଂକ୍ଷାର ସ୍ୱପ୍ନର ମହାମାନବ ବେଶ ଆଜିର ସଂକଳ୍ପିତ ଶିଶୁ ନଟରାଜର ଦୀର୍ଘାୟୁ କାମନାର୍ଥେ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପାଲାଇଡନ ନଟରାଜର ଏ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ସାହିତ୍ୟ ଐତିହାସିକ ସ୍ମୃତି ମଞ୍ଚ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଏ ଅଧମ ଗୋଟିଏ ଥର ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପାଇ ନିଜର ଏ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ ବାଗିনী ସାରସ୍ୱତ ସାହିତ୍ୟ ସାଧକ ମାନ ଆଜ୍ଞା ଦେଖିଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା କେଇପଦ କହିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ପାଇଛି ଆଜ୍ଞା ଆଜି ଏକ ମାନସିକ ପାଳାରେ ମଧ୍ୟ ଅଦୂର ଦୂରରୁ ହଁ କମ ବାଟୁଳ ମାଇଛି ପୁରୀ ଠାରୁ ଆହୁରି 30 କିଲୋମିଟର ତଳେ ଥିଲେ ବହୁତ ଦୂରରେ ଆମେ ଠେଲୁ ଟୁଟୁବାବୁ ସୁଦାମ ଭାଇ ସୁଧା ସାର ସମସ୍ତଙ୍କର ବାରମ୍ବାର ଫୋନ ଯାହା ହଉ ଏ ଦର୍ଶନ ହଉ କି ପ୍ରଭୁର ଦର୍ଶନ ଦିଟା ଇଟିଲି ଖାଇକି ଆସିଛି ନର ଭିତରେ ନାରାୟଣ ନାରୀ ଭିତରେ ନାରାୟଣ ଆଜ୍ଞା ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅନନ୍ତ ଅନନ୍ତ ଠିକ ତ ଯେ ଯାହା ହେଇଛି ଯାହା ହଉଛି ଯାହା ହବା କରୁଛି ଯାହା ହବ ହବ ଏ ସବୁରି ଘଟରେ ବିହାର କରୁଥିବା ସମୟ ରୂପୀ ସାରସ୍ୱତ ଭଗବାନ ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସବୁ ସେଇ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସେଇ ସମୟର ନିୟନ୍ତ୍ରକ ସେଇ ସମୟ ଆମକୁ ବିଚ୍ଛେଦ କରେ ସେଇ ସମୟ ଆମକୁ ମିଳନ କରେ ସେଇ ସମୟ ସେଇ ସମୟର ପାବଚ୍ଛ ଭିତରେ ମନୁଷ୍ୟ ଦୁଃଖ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଏ ସୁଖ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଏ କିଛି କିଛି ସମୟରେ କିଛି ହରେଇଥାଏ କିଛି କିଛି ସମୟରେ କିଛି ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଥାଏ ବାପା ଆଜ୍ଞା ଉତ୍ତିଷ୍ଠ ପୁରୁଷ କାକ୍ଷପେଶି ଭୟଂ ଏକଂ ଉପସ୍ଥିତଃ ଯଦି ସତ୍ୟ ଅସତ୍ୟ ହୁନ୍ଦୁର୍କେ ଭଗବତୀ ସମୟ ଏ ସମୟ ଆମକୁ ସବୁ କରିବା ସବୁଟା କରିପାରେ ସମୟ ଠିକ ସେ ସମୟଟି କି ସମୟ ହଉଛି ଘଣ୍ଟା হ্যাঁ ঘন্টা ওয়াচ দিস ইজ এ ওয়াচ એટલે ଆମେ ଟିକେ ଭଗବାନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆରାଧନା ନ କଲେ ଆଶୀର୍ବାଦ ନ ନେଲେ ଚାରି ପାଦ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବା ନାଇଁ ପରା ଆଜ୍ଞା ଆଗକୁ ଯାଇ ହବ ନାହିଁ ଆଜି ଦେଶ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ରାଜ୍ୟ ବି ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଚଳଚଞ୍ଚଳ କୋଉଠି ରାମ ନାମ ମୁଖରିତ ଉପରେ କୋଉଠି 108 ଫୁଟର ଧୂପ କାଠି ଯାଉଛି ତ କୋଉଠି ସୁନାର ପାଦ ତିଆରି ହଉଛି ରଥ କୋଉଠି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଗଡ଼ିବା କଥା ସବୁରି ଦାଣ୍ଡରେ ରଥମୟ ହେଇଗଲା ଆମ ଗାଁରେ ଖାଲି ଚିତା ପଡୁଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥ ଆମ ଗାଁରେ ଖାଲି ଗୁଆ ଉରା ଚାଳ ଉଡୁଛି ଇଏ କେତେ କାଂଶରେ ଶୁଭ ଆଜ୍ଞା ଶୁଭାକାଂକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଶୁଭାକାଂକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁଆର ହିସାବ କଣ ଆଜ୍ଞା ଇଏ କହୁଛି ଗୁଆର ହିସାବ ହବ ଆଜ୍ଞା
तू कौन जानी कौन नहीं जाएगा मत जाने कहले बाबू आप रथ नंदीघोष रथ वर्षକୁ ଥରେ ଚାଲେ ये कौन गाँ रे अर्पण रथ चली आनी हां पूरा आमे तो तीनटा रथ देखिछु ये कौन गाँ रे रथ अर्पण रथ बुली नाही ये कौन डाल से बड़दाटे जा ये कौन माळ नर्दमा किछि मानुनी घर द्वार ये रथ पहुची ये कौन 2 किलो मुरुज मु पकई थली आज जानते ये कौन डालाटे बुललणी प्रभु बाबा के पदसु दिहंडो आ गया दिहंडो मालिका शास्त्र की महापुरुष अच्युतानंद कोण कहले आउ हम निकटे रे जोरंदा भीम भई महान साधु आध्यात्मिक चिंता चेतनार जन्म भाता स्रष्टा एक ब्रह्म स्वरूप दर्शन अलेख ब्रह्म निराकार महिमा प्रधान आस्ट्रेलिया मेला अरे ब्रह्म दर्शन कर ए माघमरा आया आया एबे तो ये होती सेवा जे निजको परिचय हां आदि मालिका शास्त्र आया सर्वविद उपकंडा प्रमाण मालिका शास्त्र सर्वश्रेष्ठ कहले अतृप्ति हवना से हेलो अच्युतानंद महापुरुष से महापुरुष के पद कहि कौन कहिले कर धर्म में बाबा या गुरु कोण खाई गेछु एमती पाला को जम चूड़ा भजा खाइए महापुरुष अच्युति कहले पालो कहले धर्म नामे धरा दुर्बल देवा देवी बेपार आमे भी बेपार व्यापारी बड़ा आम काल परंपरा सत्यनारायण पालाकार हले बेपारी बिजनेस आज्ञा टंका नबाको आइची किंतु संकीर्तन बिजनेस ना ना नाम कीर्तन बिजनेस कमर्शियल ना ना पालाटा कमर्शियल केने केंद्र ठुई हां बड़ा चंद्र सूर्य गणेश शिव विष्णु हां भगवती शक्ति अंबिका पूजा दिन ठार हां सत्यनारायण पालार प्रचार ये परंपरा आगुरु अछि चल जाओ पालाकार सिना कमर्शियल आउ संकीर्तन नाम कमर्शियल लिया गया नाइ से खाली खोलो पूजा ये दे ब्राह्मण आदि चारि वर्णे हो साधु दौड़े तोरी बे नाम संकीर्तन हो वो पालो देखो तोरी बे हम संकीर्तन हो साधु एक एक दो हां ब्राह्मण आदि चारि वर्णे करने तोरी बे नाम संकीर्तन करने नाम कीर्तन व्यतीत हे गुणग्राही हे पूज्यपाद हे नारायण स्वरूप परम हां नारायण विचार करी आया आया नामटा बिजनेस नामटा बिजनेस न हो जाती तेणु धर्म नामे धरा दुर्बल दुर्बल ये धर्म को पाथर करी नारायण को ना करी हम जजमान को दी पैसा दो हम दी पैसा नौ जो कोन करी तेरा मेरी बेपार आज्ञा एक तो है खाई मंचो को ले जा जा सोई पड़िबू पल्लाने डाकी देबे आसी के हां देख बड़ा तू मैं सुंगला करूछु सुफा टिकर आया आया देवा देवी बेपार बेपारा देवा देवी तो ना कहिले भाव प्रवणता लोक मानकर भक्तिर अनेक विश्वास मारी आसे मारिया से ये विश्वास भाव प्रवणता को नहीं हां किछि जुग्म जमा सेमाने भविभाव को भक्तमान को शोषण करिया पछते आज्ञा आज्ञा ठीक कथा दो जणे लोकर दुख न पइले से ज्योतिष पाखु जातक देकी जीव नहीं नहीं दुख जातो ना बोले की जीवन नहीं जणे लोकर विपद न पइले हां से पंडित पचारिबोनी कि मंदिर पाखे जाई काढे काढे न बहि पाखा पड़ो विपद न पड़े जो विपद न पले काई जीव जे आया ना ठीक दो तेणु ये धर्म को नहीं जो चालीसी अपन मान सब देखुचंती हां ये सब बेपार ये सब व्यापार व्यापारी पूरी व्यापारी श्रीमंदिर जगन्नाथ मंदिर बुझिले हां हां जहाँ विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ संस्कृति अच्छा अच्छा से बड़दांड समुद्र कूल बुझिबे जे कुकुड़ा अंडा चर्ब करी बिकुची हां से जगन्नाथ को फोटो लगे हेलो लेखिति निरामिष जगन्नाथ अंडा चर्ब दुकान अंडा चौप दुकान जगन्नाथ से रा अंडा चर्ब हां कुकुड़ा छानी बिकुची बड़ जगन्नाथ नार दुकान दुकान के चप्पल स्थान करती से बलभद्र नाम लेती बलभद्र सुष्ठा
କିଏ ବାରମଜା ବିକୁଛି ସେ ଗଣେଶ ମିକ୍ସଚର ଆମେ ଗଣେଶ ଖାଇଲୁ ମିକ୍ସଚର ଖାଇଲୁ ଗଣେଶକୁ ବାଦ ଆଉ ଯୋଉ ଅଣ୍ଟା ବିକ୍ରି ହଉଛି କିଏ ସଦାବଳି ବିକୁଛି ତା ଦେହରେ ଶିବ ଆସନ ପକେଇ ଦଉଛନ୍ତି ଆମେ ଖାଇଦେଇକି ପାରିବୁ ପୁରା ଠିଆ ଶିବ ଅଛନ୍ତି ତେଣୁ ଧର୍ମ विनाशर समय आसिले मनुष्य विपरीत बुद्धि की ग्रहण करे आज्ञा सेतबेले ताकू केही बुझे तेणु आम मानकर भल पाई कि मंद पाई कि कहूनी मालिका 500-600 वर्ष तले जहा कहिछि सेही कथा को आपण मान आज्ञा आज्ञा भंड कापारी को मातिबे हां भंड माने कापारी को माने किए निजु कहबे मु अच्युत किए कहबे मु निजे राम किए कहबे मु निजे हनुमान आसीगली हां किए कहबे मु लक्ष्मण जन्म होइछि किए कहबे मु भीम भइक अवतार होइछि किए कहबे मु शिव होई जाइछि किए पत्थर गाई क्षीर बाहर कर तो किए नै झिमिटी खेल ए चास खेल करी जादू करी कहबे मु भगवान मान्यवर संसार देख ईश्वर देख देखना ये चारियारे एते साधु मु कहूची हेले साधना नथिबो ये साधु मालो मालो ये मंदिर मस्जिद गढ़ा ये गणेश पूजा रे ज्ञान जे नथिबो अपढ़ा पाठरे पढ़ा गणेश पूजा मालो मालो होतिबो पाठरे मैट्रिक रे फेल हो आम गाँ छुआ कहले सारे वर्ष 3000 चांदा दम बोली कहीं ना आम गणेश पूजा वर्ष चांदा के बढ़ेच कहीं ना आमर जो पिला आसिए नाचिबे डीजे बाजिबो गोटे सुंदर प्रशासन हो मु कहले हो पिला देबी जे आम गाँ तो आदर्श विद्यालय अछि आज्ञा तमे जेते पिला गणेश पूजा करूचो तम भितरु ए वर्ष 2023 केते जन मैट्रिक रे टप्पर हित 90 उपरकु मार्क रखिछ पुओ कहलो नाम गाँव में 200 पिला गणेश कमिटी रे मेंबर होछु गणेश पूजा करू हां किंतु 200 पिला भितरु केही 40 उपरकु जाय ना काय जाऊ जस्ट पास सब 30 पेमेंट हो 5000 दवा कथा मु कहले अच्युत लिखिथिले हां कहले गणेश पूजा मालो मालो ये काठरे होई बेदुर सत कथा कहबार केही पारउटा ठीक तो सत्यनारायण का अप्रिय सत्य कहला कोन कहबे दास कहला ये कहले बोली तुम गाँव डाकु नांती पार सत्यटा हउची मर्म भेद कथा मर्म भेद कथा देखो गणेश पूजा केते जे मार आउ परीक्षा पिला फेस आज्ञा खाली बॉल डांस ए नाग मास हम गाँ रे कान फाटी कहला हुलो हुली मु मा मानु पचाली कोन ना माण बसु अरे माण बसियो बोली का पाची देगी ता गछुरु फूल आने ता धान केना चोरी ने ए कोन काम आओ गोटे कुसुम फूल रखी नै मो भाई कुसुम फूल भाई मोटे रखले मोटे महिला चोरी निकला हो गला हमर हां आम गाँ स्त्री लोक सब हे रे हे हां हे पुओ से बुद्धि भी बुझो आया से पुओ बुझुची यार को बढ़िया करे बुझे तू अति सुंदर आइगा बल्ला लक्ष्मी पूजा होची ये सेतुआ वाटिगिरी पाद चिन्ह पकई दे गौणिए धान थोई दे मुंडिया मारी हुडौली हां ता देरे पुराण पढ़ा हां बलराम दास लक्ष्मी पुराण आज्ञा जयतु कमला माग सागर दुर्धनी माग सागर दुर्धनी जयतु कमला माग विष्णु माग धनी आउ तोर दया मोरे माग
ପିଠାପଣା ହେଲା ମୁଁ ପଚାରିଲି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପୁରାଣରେ ତ ଲେଖା ଅଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା କଲେ ଧନୀ ହବ କେଡେ ବଡ ଧନୀ ହବ ନା କୁବେର ଭଳିଆ ଲଙ୍ଗି ଯାଏ କୁବେର ଆମେ ତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜାରେ କମ ନାହିଁ ହେଲେ ସକାଳୁ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଅଫିସରେ ଯାଇ ଠିଆ ହେଇଥିବା ସରକାର ଦେଇ କୋଉ ଦିନ ଚାଉଳ ଆସିବ ସାରେ ମୋର 3 ମାସର ଚାଉଳ କିଏ ନେଲା ତୋର ତ ଖାଲି ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଆମେ ତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା କଲେ ପୁଣି ବିପିଏଲ କାଇଁ ବଢୁଛି କହୁନୁ ଗଣେଶ ପୂଜା କରି ବେଟ୍ରି କାଇଁ ଫେଲ ହଉଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଉଛେ ବାଟରେ ଗାଡି କାଇଁ ଧକ୍କା ହଉଛି କାରଣ କଣ ହରିନାମ କୀର୍ତ୍ତନ ହଉଛି ଅଷ୍ଟପରି କୁଞ୍ଜରେ କାଇଁ ନିଆଁ ଲାଗି ଯାଉଛି ଏ ବୋପା ଭାଇ ଠିକ ଗଙ୍କୁଆ କାଇଁ କଣ ये काहिकी कारण न बुझिले बाबू ये वृथा होइब पुराण आख पड़ी पड़ी धोती उड़ी जियो तपटी बाबू न जानो ଆମ ଦେଶ ବେଲାରେ ତ ଏମିତି କାଉ ନଥିଲା ये बारबाटी चाष गौणीय धान नथिब मूल्य कौन मूल्य आज्ञा कौन मूल्य ये ज्ञानी मंडली भाग न थाई भजन गामुछा न थाई स्नान आदर न थाई भजन ये कोकुल को पाए हे जई कहो जदी हनुमान महाराज हां राम नाम को आधार करी आज्ञा राम नाम महिमारे समुद्र न घेरे पारिले आमे राम नाम जपुजे हम गाड़ी जाउची ढोका होची ନା हां बड़ा हम अष्टपरी होती बारी पदारे निया लागि जाउची बाबाजी वैष्णव कीर्तनिया जड़ी जाउची हां बा कोपुरी जळी होची रे ताले हनुमान को राम नाम पई काम दला आम राम नाम प्रथम प्रेमर प्रथम चिठी स्वर रे आमे हरि नाम जपुचे हां हरे कृष्ण 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 हरे हरे ये हरे राम 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 हरे हरे आमे 24 परिवर्तन यार हनुमान गोटाए घर श्रीराम कहि दउची पहाड़ टेकी दउची प्रथम प्रेमर प्रथम चिठी पाउंचा तार कारण कौन आज्ञा हरि नाम आपण माने डाकिचनी सतीदास काई ये नटराजर पाला हबो आपण भोजन कले प्रभुकर नाम तत्व टिके सुन ये तो नाम तत्व नटराजर ये नाम महिमा टिके सुन ଆଜ୍ଞା आपण नाम खाली सुर पके गाई देला में उधार होगा ना नामर रस बुझे पड़िबो हां कले हरि नामे की रस अछि ये कानो कोला लोक सीधा दाई धीरे सीधा दाई धीरे सीधा दाई धीरे हरि नामे की रस अछि सीधा दाई धीरे सीधा दाई धीरे सीधा दाई धीरे हरि नामे की रस कानो करे सीधा दाई धीरे कानो करे सीधा दाई धीरे अरे बनाए धीरे बनाए धीरे बनाए धीरे हरि नामे की रस अछि पाला पाला पति नामे हरि नाम एवं केवल करुण नास्तैव गतिरन्ते हां हरि नाम बहुत আজি এই পবিত্র পালাকুঠরে নটরাজর ମାନସିକ ପାଳନ ପାଇଁ ଗାୟକ ମହୋଦୟ ଓ ତାଙ୍କ ସାଥୀମାନଙ୍କୁ ବସ୍ତ୍ର ଦାନ କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ଆମର କରମ ଗ୍ରାମର ସୁଧାକର ବେହେରାଙ୍କୁ ମଞ୍ଚକୁ ଡକାଯାଉଛି। ସେ ଆସି ଗାୟକ ଓ ସାଥୀ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ବସ୍ତ୍ର ଦାନ କରିବେ। वस्त्रदान महत्वपूर्ण पुणी सुधाबाबू करक मल ये माल्यार्पण सभा उपढोकन सभा को स्वागत करुच्ची सुधाबाबू आउ डाकबाजी जंत्र जे प्रकार कले सी आम समस्त सर्वजन परिचित मुख सुधा भाई करमूल गाँव भावने सतीदास आईटी पुरी पाला करमूल गाँ भितर मो मन पुरी की अछि आ करमूल गाँ मन भितर पुरी की अछंती मु ए अनुष्ठान
ବର୍ଷ ପାଇଁ ବି ରହିଲେ ନାଇଁ ମୁଁ ଖାଲି ପାଲା ଗାଇରେ ରହିବି ଯଦି ଏ ବର୍ଷ ଯେତେ ବର୍ଷ ନ ହେଲେ ବି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଗୋଟେ କମିଟିରେ ଭେଟ ଏ ବର୍ଷ ପଠେଇଛି ସଭାପତିଙ୍କ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସମ୍ମିଳନୀର ନିମନ୍ତ୍ରଣ କାର୍ଡ କରମୂଳ ଅନୁଷ୍ଠାନ କମିଟିକୁ ପଠେଇଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଖାଲି ପୁଷ୍ପମାଳ परम ब्रह्म विश्व पिता सत्यनारायण आम अंचल राजनेता तथा सुधार दुआर प्रत्येक काम करते प्रत्येक कर्ममय जीवन को जे सुधार करती ना जेमती काम दे शक्ति अपन मान कानु आखिर प्रतिचोटी से भी अपन मान मन रखते सत्यनारायण तांकर अभिलाष परिपूर्ण करंतु जय यात्रा जय युक्त परिथा प्रत्येक कार्य बोलावते कबा नहीं बोलो ସାର୍ କଣ ଦକ୍ଷିଣା ଦିଅନ୍ତୁ ସରପଞ୍ଚ ସାର୍ ତ ଦେବେ ସରପଞ୍ଚ ଦେବେନି ସାର୍ କେବେ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଥିବ आपण खाली बसतो ନାଇଁ ଦେବେ ନା या पुणी कैसेट होची यूकेसी टीवी रे प्रसारण हो आपण मानव पॉकेट रे काली बाजियो कि कोन बाजियो समस्त पॉकेट रे मोबाइल अछि आज्ञा कादरे लिखि देबे सचिदानंद दास डाकी देबे नले यूकेसी टीवी यूकेएस उत्कलिया कला संस्कृति ଆଜ୍ଞା मन रखि दांतु काली सर्च करिवे संध्या बेलकु आपण माने आमे समस्ते आपण मान मध्य डिजिटल जरिया रे आजिकाली तो विकल्प विज्ञान जरिया रे देखिया देखि पाइबा ସାରା କିନ୍ତୁ ସେଇଥିରୁ ପାଇଲୁ ଆଉ नारायण प्राणी नारायण पराक्रम नारायण ठाकुर येते कष्ट येते जम जाए तो समाज सावित्री व्याप्ति एतिका ये कुलोर ये वंश अधिकार तेकर धर्मपत्नी कर जठर नटराज से सबुबळ राज नट होइता ये परिवार संसार को हसमुट उतर पूरा देखवा ई बोलो नामेरे पालन होची आमे समस्त से नामेरे मिसिया नामेरे भी किंतु सेही नाम को नहीं व्यवहार करी साधु माने के एते बाटे जातुनी से नाम हमर काई काम दो कारण କାହିଁକି ଆମର କାମ ଦଉ ନାହିଁ ସେ ନାମରେ କହିଲେ ଆମେ ଶିଖିବା ହଁ ଆଜ୍ଞା ଔଷଧ ଖାଇଲେ ହବ ନା ତାଟିଆ କାମରେ ହବ ଔଷଧ ଖାଇଲେ ହବ ନା ଆଉ ରାମ ନାମ ଠାରୁ ନାମ ଅଛି ରେ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା କାହିଁ ରାମ राम मोरिया नहीं कहीं सीता सीता मोरी सकी नहीं कहीं राम राम मोरी राजा नहीं कहीं सीता
ଏଠି କେତେ ଥର କହିଲ ତମ ଗୋଟେ ବେଳେ ଆଣିକି ଏଠି कहीं राम राम पड़ी राजा नहीं कहीं सीता सीता कोई साथी नहीं कौन पड़ी क्या भाई जगत देवी के भाई हनुमान पड़ी गति नहीं कहीं राम पड़ी राजा नहीं कहीं सीता कहीं राम ठार राजा नहीं राम शब्द ठार संस्कार नहीं राम नाम जपि हनुमान जदि पर्वत टेकी पारे ताले हम साधारण मनुष्य पाए के काम करनी कोई पद को कहूछ काई गया काम करनी हम मन भी काम एक कथा प्रमाणित करछथि भीम भाई ये भीम भाई संत भीम भाई कहले लिंब बाबा ये लिंब बोली उच्चारण करले पाटी की पिता लागिबो ठीक तो जब आमे गोटे जगह रे लिंब पलवा कहबा आज्ञा आगे हम पाटी पिता लागिबो नहीं ये गुड़ा बोली भजन गाई रे ये जीभ की मधुर हेबो जदि आमे गुड़ कहले हम पिटे पाटी पिठा लागिबो लिंब कहिदेले हम पाटी पिता लागिबो ताले राम नाम कहिदेले केमति हम मुक्ति जीवा केमिति हवा राम नाम रे रस हां राम नाम घोषिले किछि फायदा नहीं राम नाम 24 घंटा खोल झांझ बजे की गाइले किछि फायदा नहीं राम नामर तत्व को जानिलो ये तत्व हरि नाम की रस अछि से रसटा को हनुमान बैठला तृतीय युग सत्य युग हां से रस बैठला प्रहलाद तृतीय से रस अन्य माने पाइले विसुधा हां सबुठार श्रेष्ठ मनिटर रस बैठला हनुमान तृतीय आज्ञा ना नहीं हां तापरे उद्धव मते ना पुथिवा मुमले मते छुपाइबो मुमले मते छुपाइबो रे उद्धव हां आ कळी रे कोई कथा तो हमें आगु जाउछे आज्ञा जदि लिंब कहिले पाटी पिता है ना गुड़ रसगोला कहिले पाटी मिठा है ना सेप्ति हमें पाटी रे तुंडे रामकृष्ण कहिदेले किछि लाभ हो नहीं जदि हम हृदय भक्ति नाही बेस ताले नंदीघोष रथरे किछि नाही कि अर्पण रथरे किछि भाव अर्पण उटे रथ थिला आज्ञा हां अर्पण रथ थिला जदि हमें जानिते सब कार्य ईश्वर करूछ आगुरु जा थिला भगवान करथिले एबे जा करथि भगवान करछ भगवान जणे गाड़ी आइला बेले
ସବୁଥିରେ କାରଣ ଅଛି। କଣ ଆଜ୍ଞା? ସବୁଥିରେ କାରଣ ଅଛି। ଅଛି ଅଛି କାରଣ ନଥାଇ ରଥ କରୁନି, ନା ସବୁ ଅଛି ଆଗରୁ କାରଣ ନଥାଇ ରାମ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହଉନାହିଁ। ସବୁ କାରଣ ଇଏ କାରଣଟା କଣ? କଣ କାରଣ? এই কারণ উপরে আজ ফলা যাবে। হ্যাঁ কারণ এই কারণକୁ সাহিত্য প্রমাণিত করিব, সাহিত্য নথিলে প্রমাণ নাই। ওড়িয়া বিদগ্ধ সাহিত্যের অধিকৃত স্রষ্টা কইলে অত্যুক্তি হবে নাই। বৈষ্ণব কবি অভিমন্যু সামন্ত সিংহা এই বইলা বিদগ্ধ চিন্তামণি, বিদগ্ধ চিন্তামণি, বিদগ্ধ কলারে বিদগ্ধ সাহিত্য, ଯେତେବେଳେ କବି বিদগ্ধ কলারে বিদগ্ধ সাহিত্য। অভিমন্যু কইলে আর কারণ কারণ কোন? এ রথ বলিবার কারণ কোন? কোন? গণেশ পূজা করি পাঠ ন পাইবার কারণ কারণ কোন? কোন? লক্ষ্মী পূজা করি গরিব হবার কারণ কোন? কারণ কোন? এই কারণ উপরে আজ টিকে পালা বে ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତି ହରିବନ୍ତିଏ ନବା। ହଁ ଏ କାରଣର ଅବସ୍ଥାପନାଟେ କରିଦେଉଛୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ ଏତିକି। ଆଜ୍ଞା ଅଭିମନ୍ୟୁ କହିଲେ କଣ କହିଲେ? କହିଲେ ଆଜି ଅନାଦି କାରଣ, ସାଜି ସାଜି ଆଜି ଅନାଦି କାରଣ, ନିର୍ଗୁଣ ସଗୁଣ, ଆଜି ଅନାଦି କାରଣ, ନିର୍ଗୁଣ ସଗୁଣ, ଆତ୍ମନାମ ସନାତନ, ବ୍ରହ୍ମ ନିର୍ଭର ହେ କୃଷ୍ଣ, ହେ ଗୋବିନ୍ଦ, ହେ କୃଷ୍ଣ, ହେ ଗୋବିନ୍ଦ, ହେ କୃଷ୍ଣ, ହେ ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳା ଅଭିମନ୍ୟୁ କହିଲେ ଗୋଟେ ଉନ୍ନନାରୀ ବୁଣିଆଣି, ବେଶ ବୁଣିଆଣି ଭଳି ଠାକୁରଙ୍କର ଲୀଳା ବୁଣିଆଣି ପୋକ। ଏ ବୁଢିଆଣି ପୋକ, ବୁଢିଆଣି ପୋକ। ସେ ଯେମିତି ନିଜେ ନିଜ ଭିତରୁ ହଁ ସୂତା ବାହାର କରି ନିଜ ଜାଲରେ ନିଜେ ଗୁଡ଼େଇ ହୋଇ ବେଶ ନିଜେ ତା ଭିତରେ ସନ୍ଧି ହେଇ ଗଲା ବେଳେ ସେ ଜାଲକୁ ନିଜେ ଗର୍ଭକୁ ନେଇଯାଏ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର, ଭଗବାନଙ୍କର, ଠାକୁରଙ୍କର ସେ ହଉଛି ଲୀଳା। ଲୀଳା, ସେ ହଉଛି ଲୀଳା। ଏଇ ହେଲା କାରଣ ହଁ କାରଣ ଦିଟା, କଣ? ଗୋଟେ ଆଦି ଗୋଟେ ଅନାଦି। ଗୋଟେ ଆଦି ଗୋଟେ ଅନାଦି। ଆଦି କହିଲେ ଗୋଟେ ଆରମ୍ଭ, ଆରମ୍ଭ, ଅନାଦି କହିଲେ ଯାହାର ଆରମ୍ଭ ନାହିଁ କି ଶେଷ ନାହିଁ। ଆରମ୍ଭ ନାହିଁ ଶେଷ ନାହିଁ। ମନେ ରଖ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ପରମ୍ପରାର ଆରମ୍ଭ ଅଛି, ହଁ ପରମ୍ପରାର ବି ଶେଷ ଅଛି। ଶେଷ ବି ଅଛି ଶେଷ ଅଛି। ଆମ ପରମ୍ପରା ଥିଲା, ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ସବୁ ତ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ପରମ୍ପରା। ହଁ କିରେ ପରମ୍ପରା କଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହয়নি? ନା କେମିତି? ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି। ଆଗରୁ ହେଇଛି ହଁ? ରହିଯା ଇଏ 6ଟା ରଥ ଗଡୁଥିଲା ଆଜ୍ଞା, ଇଏ 3ଟା ରଥ ଗଡୁଛି। ଆଉ 3 ଗୋଟି ରଥ ଗୁଡିକରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କଣ 3 ରଥ? ଆଉ ଏ ଆଉ କେତେ? କେଇଟା ରଥ? ଜଗନ୍ନାଥ ବସୁଥିବା ରଥର ନାଁ ହେଲା ନନ୍ଦିଘୋଷ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା 16ଟା ଚକ। 16 ଚକ। ବଳଭଦ୍ର ବଳିଆର ଭୁଲ କାମ କଣ? ବଳରାମଙ୍କ ରଥ ହେଲା ତାଳଧ୍ୱଜ, ହଁ ଚକ ହେଲା 14ଟା। 14ଟା। କାମ୍ପଲ୍ୟବାସୀ ଯୋଗମାୟା ଆଦ୍ୟାଶକ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ ସୁରୁକ୍ମିଣୀ ସୁଭଦ୍ରା, ଆଜ୍ଞା ଯେ ଦେବଦଳ ରଥର ଅଧିକାରିଣୀ, ଯୋଉ ରଥର ସାରଥୀ ଅର୍ଜୁନ, ବେଶ ସେ ରଥ ନାଁ ହେଲା
ମାତ୍ର ଦେବଦଳନ ଦେବଦଳନ ଚକ ହେଲା 12 ବାର ଚକ ଅର୍ପଣ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ରଥ ଆଗରୁ ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ପରମ୍ପରାରେ ଥିଲା କୋଉଠି ଥିଲା ଯିଏ ଆଗରୁ ନଥିଲା ସେ ଏବେ ବାହାରି କୋଉଠୁ ବାହାରି ତା ମଞ୍ଜି ପୋତା ହେଇଥିଲା ଆଉ ଦିଟା ବାହାରି ଆଉ ଦିଟା ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ଏ ପୁରୀରେ ଆଷାଢ଼ ଦ୍ୱିତୀୟାରେ ଗଡୁଛି ରଥ ତିନିଟା ଗଡୁଛି ନନ୍ଦୀ ସବୁଦିନେ ये मनरूप प्रतिदिन आपण जो दिन मन पकड़े से दिन आपण आखिर रथयात्रा होउथिब जो दिन मन पड़िब हो तेणु गोटिए दिन सावित्री व्रत करी स्वामी की अंगुर कोली खोइलवा मां माने खराब भाबिलो नहीं नहीं सावित्री अमावास्या दिन सारी संक्रांति की शिव मंदिर जाई स्वामी की सेउ अंगुर आपे खोइबा ता परदिन कोन गया बाड़ी कोसा तुकी स्वामी तो मंगल सूत्र किनबारु जोगरख्या जोगनु नले नाको बुलेट आनी दे जदी न आनी पाइलु बाड़ी क्या आंध्रा डगे से पड़ हां राम सेती सती हो सती किए सती मोस्त्री ये